କୁକୁର କୁକୁର କେମିତି ହେଲା ବେ? ଏ ମାଷ୍ଟର ତୁ ମୂର୍ଖ ଲାଗିବେ। ଯଦି ଆମ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଘରେ ଘରେ ପାଳିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ କୁକୁର କାହିଁ ପାଳୁଛନ୍ତି? ହାଁ ବାଘ ତ ପାଳିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କୁକୁର ପାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ହେଉଛି କୁକୁର। ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ତ କହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଦେଖିବା? ଆମ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ହେଉଛି ପୁରା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା? ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ ହେଉଛି ମୟୂର। ଆଉ କହିଲା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମତେ ଦେଖିଆ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାଁ। ए मास्टर तोर आज टाकला फटेली गोची फाइनल आज तू साला भूल भाल उत्तर कहछु देखि हमको कहछु साला स्कूल रे रेस्टिकेट करबो ना मो जातीय पोखरी ना होची मयूर मते बुझाने देखिया केमती मयूर वाला टिके देखला बे सबुठी लेखा अछि जातीय पक्षीर नाम होछि मयूर। तू कोन कहछु मते बुझा बोली हबे? ए मास्टर जेति हमर जातीय पक्षी मयूर होइतांदा अंत सब दुकान हाट बाजार सबडी मयूर मांस बिक्री हेतांदा काई खाने ब्रॉयलर मांस बिक्री होची।